Wah, keren sekali teman-teman. Lihat, banyak sekali mainannya teman-teman. Wah, lihat. Wow, banyak sekali tumpukan mainannya teman-teman. Ada mobil apa saja teman-teman? Kita ambil satu persatu teman-teman. Wah, ada mobil polisi. Mantul. Keren. Ada mobil balap warna merah. Mantul. Ada robot. Wah, Transformen, robot pembela kebenaran. Wadaw, apalagi teman-teman? Wah, ada mobil bulldozer. Mantul. Warna kuning. Ada mobil bulldozer juga teman-teman. Wah, mantul. Dan ini mobil bus warna hijau. Mantul. Wah, kita tes. Wah, ini mantul. Kita taruh di sini teman-teman. Kita ambil lagi. Apa teman-teman? Wah, ada bus warna merah. Wah, bisa jalan juga teman-teman. Mantul. Ada lagi teman-teman. Banyak sekali tumpukannya teman. Wah, ada bus Tayo. Mantul. Kita taruh di sini. Wah, lihat. Banyak teman-teman kan. Dan ini bus panjang warna oranye. Mantul. Mantul. Kita simpan di sini. Ada lagi. Wah, mobil polisi. Wah, mantul. Kita taruh di sini teman-teman. Dan ada banyak lagi teman-teman. Wah, ini. Wow, ada kerbau. Mantul. Kita taruh di sini. Wah, keren sekali. Ini anak domba teman-teman. Mantul. Ini bus warna kuning teman-teman. Wah, bus Tayo. Mantul. Ada. Wah, ini sapi. Mantul. Ada bus oranye, bus panjang. Mantul. Wah, keren sekali. Ada mobil Lamborghini warna kuning teman-teman. Mantul. Ada lagi. Banyak lagi teman-teman. Wah, mobil Slender, mobil pengiling aspal teman-teman. Mantul. Dan ini, wah, ada kuda. Wah, keren sekali, besar sekali kudanya teman-teman ya. Kita simpan di sini. Banyak lagi teman-teman. Wah, teman-teman lihat, ada gajah juga teman-teman. Wah, kita taruh di sini.